9 pa biya. Unya pa da kay. Possible daw. Para kuan bin eh. Para Basi no. Alas 9 ba? mama di ay nang mularga man ni sila galas 10. Oh, gabulding na oh. Wala pa pa'y pag-abot di ay. Mo pa pag-abot ba idaga? Mag-boarding na Mapay pag-abot di ay. sa 9:30. Mabiyaan. Kakaano lang, kakadating. Kakadating lang. Galing siguro ng Dumaguete ulit. Bye, Siquijor. See you next year. Bye-bye. Buwa kailang kape doon? 1 liter. Oo. Pila po na yun namin. Titignan ba dito? Panakol sa StarCraft call. Bye, Siquijor. Bye, kuya. Sabi mo. See you next year, Siquijor. See you next time. See you next time. Hello Canada. Hello, Canada ka na. Ulit. Balik tayo sa... Hello, winter ka ulit. Hello, winter again. Wala pa. Hindi pa, summer pa tayo doon. Look! Summer pa tayo sa... Hindi, pwede. You see? 33C? Wow! Look at that. You wanna go swim, Pio? No more. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Oh, the boats? Oh, the car is more faster. May kinakain yung papel. Ayan na naman si papel. What is that? Spider-Man. Lagyan na doon namin. Yan mo ulo mo. No, tanggal. Look at your face. Look at your face. Kakainin niya, dada. Sticker. Nandun na daw eh. Pwede na mag-check-in, no? Oo, papunta lang tayo doon. Sige, upo lang. Come here, ate. Kuya, ikaw, mano? Hindi naman. Why? Kasi matagal tayo doon sa plaza hanggang lifetime. Oo. Bye-bye! Iyo! Say hi! Kuya, come here! Ang ingay niya.
passenger items, as these may have shifted during the flight. All passengers with connecting flights out of Manila Airplane. Bye-bye. Ayan na. We're going inside. 2 hours kami nakaikot sa taas. Kasi umulan. Yan o, basa pa yung ano. Go, Pio. Bye. Just landed. Daddy, look, this one's orange. Umulan dito sa Manila. Ay, asan ang ano? Maghanap muna tayo ng washroom kasi naiihi si Mami and Dada. No! Ala, labas na pala to, be. Manya. Labas na pala. Ayan yung ATM mo. Ayun o, toilet. Tara, tara. Washroom muna. You're done, kuya, di ba? Ha? Oo, pwede na yan. Bebe. Lolo! Brum brum Lolo! Oh, saan si Lolo? Saan Lolo? Saan si Lolo? Saan si Lolo? Where's Lolo? Brum brum Lolo. Ha? Saan brum brum Lolo? Doon? Brum brum Lolo? Lolo nyot. Ah, si Lolo. Tawagin mo ba? Lolo! Yung, where's Lolo? Where's Lolo? Where's Lolo nyot? Hala! Brum brum Lolo! Aray! Aray! Hala! Asan si Lolo? Lolo? No, no, baby. Aray! No! No! Ay nako, nag-aaway. Car. No, kami. Huh? Where are we going? Where are we going? We're going to SM. Ano yun? Nalaglag yung toy, Yaya. Ate, sit down, te. Sit down. Ethan!